ভাবসাস্যা জুহার মুই দেবেন্দ্র হংস এজ আপন মানকর লাগি গোটে সুন্দর কবিতা সম্বলপুরী কবিতা আনি করে আসছে। কবিতার শীর্ষক হচ্ছে বিড়ি ভাঙন নিশা। গোটে সচেতন ধর্মী কবিতাটি কহবি। কবিতার শীর্ষক বিড়ি ভাঙন নিশা। আরে বিড়ি সিগারেট গঞ্জে ভাঙ জমে দেলা ন নিশা। মোর ভাই বিড়ি সিগারেট গঞ্জে ভাঙ জমে দেলা ন নিশা। আর মত কহলে जनता बेटा पड़े किए देखे ता दशा। अरे पीबू फुकबू छुचा महालिया जाली हो जासी कलजा। अरे पीबू फुकबू छुचा महालिया जाली हो जासी कलजा। आ भितरे भितरे कुहली कुहली बाहर करासी मजा हो बाहर करासी मजा। अरे भांग खाइबार शोक लोक लाज नाई थाए टिके। अरे भांग खाइबार शोक लोक लाज नाई थाए टिके। आ इज्जत महत उखला हेसी हो मुड़के निशा चल रे। अरे घुलाखु लुथा केनता स्वाद टुणे भयती भर। अरे घुड़ाखु लुथा केनता स्वाद टुणे भयती भर। आ पेटे जाई जमी गले हेसी भाई कैंसर हेसी भाई कैंसर। आ मोर युवक पीढ़ी मन लाई नेक्स्ट परवर्ती पदटी अच्छे युवक भाई मैंने बहुत कोई ध्यान देवे। अरे सफल सुपारी पुड़िया जईटा खाऊछु केड़े ठाटे। अरे सफल सुपारी पुड़िया जईटा खाऊछु केड़े ठाटे। आरु जानी जानी कोई बेमारी डाकुछु थुकुछु बाटे घाटे थुकुछु बाटे घाटे। आ निशा के तुई खाऊछु दिन आबा निशा तके खाएबा। आ निशा के तुई खाऊछु दिन आबा निशा तके खाएबा। दिन रात आउ किछि नाई दिखे जमुनु नेउता आएबा जमुनु नेउता आएबा। धन्यवाद।